हरि ओम। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बराभरणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे विदग्ध श्रोता मंडली, आजकार दिव्य कथा आख्यान चैनल को आपण मानकु स्वागत। आसंतु आमे शुणिबा श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय त्रयोदश श्लोक। आपण माने पूर्व शुणिथिले प्रथम अध्याय द्वादश श्लोक पर्यंत। आज आमे शुणिबा देखिबा त्रयोदश श्लोक। ततः शंखाश्च भेज्यश्च पणवानकगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। यार अर्थ ततः कहते तापरे, शंख कहते शंख, भेज्य कहते भेरी बा नागरा, पणवानक गोमुखा अर्थात ढोल, मृदंग, सिंगा इत्यादि वाद्य से सहसा कहते एक संगे एव कहले ताही अभ्यहन्यंत माने बाजी उठिला सह सेही शब्द शब्द तुमुल अति भयंकर अभवत हेला। ये प्रत्येक शब्दर अर्थ आमे एकाथर को बुझिले तापरे शंख भेरी अर्थात नागरा, ढोल, मृदंग, सिंगा इत्यादि वाद्य एक संगे बाजी उठिला। से गुड़िकर सेही शब्द अति भयंकर हेला। हे विदग्ध श्रोता मंडली, आसंतु एबे आमे शुणिबा ए श्लोकर प्रत्येक शब्दर संपूर्ण व्याख्या। ततः शंखाश्च भेज्यश्च पणवानक गो मुखा। यार अर्थ होची यद्यपि विश्व महाभाग युद्ध आरंभर घोषणा करिवा पाई शंखनाद करि नथिले, बरं दुर्योधन को प्रसन्न करिवा पाई शंखनाद करिथिले। तथापि कौरव सेना याकू युद्धर घोषणा बोली बुझिले। तेणु भीष्मक शंख बाजिबा क्षणी कौरव सेनार शंख आदि समस्त वाद्य एका बेले बाजी उठिला। शंख समुद्र उत्पन्न हुए। ठाकुरंकर सेवा पूजारे ओ आरती समय व्यवहार करा जाए। मांगलिक कार्य तथा युद्ध आरंभ मध्य फुंका जाए। नागरा को भेरी कहते। एही नागरा लुहारी तैयारी होता है एवं महिषी चमड़ारे छा जाइथाए। यह काठ बाड़ी रे बजा जाइथाए। यह मंदिरर और राजा मानकर जिल्ला रे रखा जाइथाए। यह राजा मानकर किल्ला रे मध्य रखा जाइथाए। विशेष रूपे यह उत्सव ओ मांगलिक कार्य बजा जाए। राजदरबार यह प्रत्यह बजा हुए। ढोल को पणव कहते। यह लुहा बा काठरे निर्मित होता है एवं छेली चमड़ारे छा जाइथाए। हाथ रे बा काठी साहाय्य याकू बजाती। देखा ढोलकी परी होइतिले मध्य ढोलकी ठारू आकार बड़। कार्यारंभ पणव वाद्य बजाइबाकू गणपति पूजा सदृश शुभ मन करा जाए।
ମୃଦଙ୍ଗର ନାମ ଆନକ। ଏହାକୁ ପଖାଉଜ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ କାଠ ତିଆରି ଢୋଲକି ପରି। ମାଟିରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏଥିରେ ଚମଡ଼ା ଛା ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହାତରେ ବଜାନ୍ତି। ଗୋମୁଖକୁ ଶିଙ୍ଗା କହନ୍ତି। ଏହା ଆକୃତିରେ ସାପ ଭଳି ବଙ୍କା ଏବଂ ଏହାର ମୁହଁ ଗୋମୁଖ ପରି। ଏହାକୁ ଫୁଙ୍କି ବଜାଯାଏ। ସହଶୈବାଭ୍ୟହନ୍ୟନ୍ତ, ଏହାର ଅର୍ଥ କୌରବ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ କୌରବ ସେନାର ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ବାଜିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ କି ବଜାଇବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସହଶୈବାଭ୍ୟହନ୍ୟନ୍ତ, କୌରବ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ କୌରବ ସେନାର ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ବାଜିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ କି ବଜାଇବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସଶବ୍ଦ ସ୍ତୁମୂଳୋ ଭବତ୍, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୌରବ ସେନାର ଶଙ୍ଖାଦି ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଅତି ଜୋରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଢୋଲ, ନାଗରା, ଭେରୀ, ତୁରୀ, ଶିଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟ ବାଦନ କରାଯାଏ, ସେଇଠି ଏତେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଯାହାକି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହା ମଙ୍ଗଳମୟ ବାଦ୍ୟ ହେତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବାଦ୍ୟ ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ এই ତ୍ରୟୋଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ କଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।